Patay ang usa ka babae nga nag-angka sa usa ka habal-habal human na hit and run sa usa ka pickup truck sa General Santos City. Driver sa mong habal-habal kritikal samtang usa ka dump truck nga nagkarga og bato ug balas natikalbong sa usa ka kanal sa Pulumulok, South Cotabato. Driver niini Samdan. Nakaalerto si Efren Mamak. Nagbuyod ug wala nay kinabuhi kining 35 anyos nga babayi nga angkas sa usa ka habal-habal human nabanggaan sa usa ka pick-up truck sa Purok 10 Barangay Katanggawan, General Santos City banda 6:30 Huwebes sa gabi. Critical sab ang lalaking driver sa habal-habal nga gilayong ipatambalan sa ospital. Matud sa igagaw sa bana sa babayeng biktima, igo lang kuno nagpalit og isda ang maong biktima sakay sa habal-habal samtang kaistorya sa cellphone ang iyang bana. Taod-taod naputol kuno ang tawag. Bala ka nga na putol tapos ginakontak ko niya di naman puntak. Ang naka-verify is ang mga barkada atong akong pinsan on the spot siya gid ang puan. Apan ang maong pick-up nga nakabangga misutoy kuno og padagan. Apan nabilin ang plate number ni ini nga natanggal atol sa hitabo. Dahil may naiwan doon na putol na temporary plate number at andun yung file number, kumpleto yung file number, I instructed my investigator to coordinate with the Land Transportation Office 12 para alamin yung identity ng owner ng red pickup. Banda alas 9 sa buntag adlong Biyernes, mi-surrender ang lalaking driver sa mong sakyanan nga taga Barangay Lagaw, Jensan. Mipasalig kuno kini nga makik-areglo sa mga kabanay sa mga biktima. Ginasulayan pa kini makuhaan og pahayag. May mag-settle sa mi tapos ulaton ako to pamilya sa babae. Sa Pulumulok, South Cotabato, natikalbong ang usa ka dump truck nga puno sa karagang balas ug bato human na aksidente sa Upper Cleanan banda 3:40 Huwebes sa hapon. Swerteng minor injuries lang ang naangkon sa 37 anyos nga lalaking driver samtang luwas ang lalaking pahinante niini. Ginasulayan pa kini makuhaan og pahayag. Matud sa kapulisan, saysay sa driver padulong unta sa General Santos City ang truck diyang pag-abot sa lugar. Nawad-an matud pa og preno ang truck ug midiretso kini sa kanal. Ginasuta pa sa PNP ang kinatibuk-ang danyo sa insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.